Ya, nanti saya bagikan ini formula. Oke, and last of all, numerical integration. And last of all, numerical integration, I think you haven't learned this in your high school also. For numerical integration, we are talking about this kind of stuff. Maybe not sign. E to the power of x dx. Ya, yang kayak gini lagi ya. 0 to 1. But now we are not going to talk about how to solve this algebraically. Seperti yang last semester, we solve this algebraically. Tapi sekarang we use numerical method. We use numerical method. Jadi pada akhirnya saya tidak perlu, I don't have to know what is the antiderivative of this. I don't have to know what the substitution rule say. I don't have to know what the integration by parts mean. Oke ya, jadi this is numerical integration. Jadi ini a numerical approach on what is the integral. Jadi integralnya itu berapa menggunakan numerik, hanya menggunakan numerik ya. Jadi tidak perlu kamu nanti pada akhirnya mencari menggunakan apa substitution, direct method, and so on. You can forget about it all. Yeah, so this is our coverage for this semester. So lots and lots of new stuff. Okay, yeah. Although it's not so difficult, but I advise you to watch the video before our lesson. Why? Because one, it is new for you. Biasa ya, kalau kamu baru pertama kali terekspos, baru pertama kali kamu mendapatkan, biasanya kaget gitu ya. Tapi kalau kamu udah kedua kali, ya I hope that you have 2 times. Jadi setelah kuliah dengan saya itu you have the second exposure. Jadi bukan pertama kali melihat, jadi tidak kaget lagi karena ini everything is new for you. Oke ya, walaupun ini not so difficult, tapi karena ini banyak bahan baru, I think it will be difficult for you. Oke ya, and I think you can do this. I think you can do this. Ya, at least pass this course. Ya, minimal lulus lah, minimal. Tidak harus kamu dapat A, tidak harus ya. If you look at last semester mark, yeah, not so many have A, but I think it's okay. I think it's okay as long as you pass and as long as you enjoy this mathematics lesson. I think this is that's all for you. Oke ya. Jadi buku yang akan kita pakai, the reference that we are going to use, that is this one, Finite Mathematics by Sutan. You can use the 10th edition or 11th edition, or I think the news is the 12th edition. Yeah, but yeah, up to you. But I think it's very, very nice if you have the book, so you can always try look at the ini bukunya ya. You can always try looking at the example. Ini banyak sekali answered example. Jadi contoh yang sudah ada solusinya. Jadi kamu bisa dengan cepat melihat, mencoba gitu ya. And lots of nice figure here. And the second reference is this, Mathematics for Economics. Mathematics for Economics is a little bit harder. It's a little bit harder. Yeah, it must be harder because it is from MIT Press. Yeah, MIT. Yeah, okay lah. This one, yeah. Chapter 7. You can use the second edition or the third edition. It's up to you. Ini juga lots of example, answered example. Ini juga banyak soal-soal yang sudah ada jawabannya. Jadi kalau kamu, if you want to know whether your answer is correct or no, if you want to have lots of exercises, answered exercises, latihan-latihan yang udah ada jawabannya, you can try this. Okay ya.
And later on, then the next half semester, we will use this numerical method for engineers. Oke ya, the interpolation, ya oke, numerical. And we use this for the last chapter, that is the numerical integration. Ini kita masih menggunakan buku yang sama ya. Kalau nggak salah ini the newest is on the 11th edition. Ya, so that's for the reference. Mungkin menurut saya yang paling perlu itu paling ini ya, for the first half semester, I think this will be the main reference, the first half semester. And for the second half semester, we will use this mathematics for economics, a little bit from this and a little bit from this, but mainly this mathematics for economics. Okay, ya. It's nice to have the books if you want to. Ya, if you want to ya. Tidak harus beli juga. You can in sense hijack bajakannya. The evaluation, the marking scheme is the same. Midterm test you have 40%. I would like to remind you for the midterm and final exam, it will be held on in ITB, at ITB. Okay, yeah. So make sure that you have come to Bandung at midterm or final. Yeah. Unless you have maybe your parents do not agree, but if you don't agree, I think there are some wah, I still don't know ya, saya tidak tahu, tapi rasanya ada there are some treatment ya, ada bedanya ya, sambil jalan-jalan lah ya. Nah, others 20%. What is others? Seperti biasa ya. Quiz, the big quiz is 5%. The big quiz is 5%, and the big quiz is it will be held 5 times. Seperti semester kemarin ya. 5 times, and it will be held on LMS. Ya, yang LMS-nya sekarang is on progress, still working on it. Sementara belum ya. And group discussion very important every Wednesday. Oke ya, starting from next Wednesday. Not this Wednesday ya, next week's Wednesday. Group discussion 10%. Hati-hati, ini very high. 10%. And it will be held 5 times also. And homework and assignment, there is the total of 5%. Oke ya. I see that some of you do the quiz, do homework and little quiz very good at the beginning, but in the end you have to have consistency ya. Ayo dicoba. Semester lalu mungkin belum, sekarang lebih konsisten, more consistent this semester. Oke ya, try to defeat yourself. Coba untuk mengalahkan diri sendiri. By being consistent, by being honest, and so on. Oke ya. Udah gitu, I think this is all. Maybe we can see the real syllabus. Okay, yeah. So this is the syllabus, short syllabus, the description of this, evaluation of this. Okay, final grade, yes. And this is the weekly material. All of this you can find in our class material ya. This one, this syllabus ya. Business Mathematics 2 syllabus. Marking scheme, the conversion index, and so on, review, and so on ya.
Okay. So do you have any question for this one? For the syllabus, the marking scheme, evaluation, and others, do you have any question? I have already posted ini juga ya. Yang EduNext, the name in EduNext, the name of the student is still wrong, so I will still use the MS Team ya. Saya akan menggunakan MS Team dulu. The little quiz seperti biasa ya, little quiz every Wednesday, little quiz every week. Okay. So do you have any question? Ini tadi udah masuk belum ya? Tadi sorry, siapa yang belum masuk? Mikael Adimas Pradayan, are you present? Belum. Axel Zaki Pambudi, are you present? No, oke. Okay. Muhammad Hisham Fareza, enggak juga ya. Oke, oke. Oke, then let's try. Ini siapa tadi? The PPT I will. It's not the PPT ya, the PowerPoint. Yeah, okay, PowerPoint slide. The PowerPoint slide in here, files, class materials. Oh, ini belum ya? Belum. Oke. I will. Okay. Slides. Thank you for the question, Angelica. I will. Okay. This handout. Nah, ini Angelica ya. Jadi saya tulis ini mungkin new folder slides. Slides. Okay, and then I will move this. Move to slides. Okay, and there you go. Lecture week 1 handout. Okay, so if you do not have any question, I would like. Oh, ada lagi? Okay, you're welcome, Angelica. Kalau tidak ada, let's try the first one ya. Ini syllabus sudah oke. Lecture week 1 slide. Oke ya. Oke. Now we are going to talk about system of linear equation. Mathematics, okay. System of linear equation. This is the review, just a review. Slope of a line that passes through x1, y1, x2, y1 has the slope m of delta y divided by delta x, y1 minus y2, x1 minus x2. Biasa ya. Kalau saya punya, if I have maybe this one, 1, and this is maybe 3, and this is 5. Yeah, x, this is y. If I want to find the slope of this ya tinggal kamu lihat ini 1,1 misalkan ini 3,5 ya. Jadi slope itu apa? Masih ingat ya, ini perubahan y-nya. And from 1 to 5 is 4, and this from 1 to 3 is 2. So the slope is given by 4 divided by 2, that is 2. Artinya apa? Artinya for every 1 increase in x, it will increase 2 in y, gitu ya. Oke. Dengan cara yang sama, ya ini rumusnya ya tentu saja bisa menggunakan y1 min y2 divided by x1 minus x2. Sama saja ya, kamu boleh coba. High school. Vertical translation of a line. Seperti biasa ya, kalau I have y equals 3x, ini maksudnya apa? If I
increase 1, this is increase 3, so this is y equals 3x. This is y equals 3x, yeah. You have already understand this. Y, and if you have y equals 3x plus 1, let's say that you want to have y equal 3x plus 1, so you raise this a vertical translation of 1 point to this one. And this is y equals 3x plus 1. Okay, all of this increase by 1. Okay. And this is an equation with slope m and passing through x1, y1. Ya, seperti biasa ya. Ini y minus y1, mx minus mx1, m is given by this. Oke. The general equation of a line in the plane adalah ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya ini, I can bring this to the general form, that is, saya pindah ruas minus 3x plus y equals 1. So this is the general form. This is the general form. We usually call this the normal form ya. Ya normalnya karena apa ya? Oke. Long story. Ya oke ya. Jadi this is the general equation of a line. So two parallel lines share the same slope ya. Two parallel line kan cuman ini digeser aja ya. Ini plus 1. Jadi kalau yang tadi y equals 3x, this is y equals 3x plus 1, maka then the slope is always the same. Two parallel lines have the same slope, but different vertical displacement. Kalau ini displacementnya 0, 3x tambah 0. Kalau ini displacement by 1. Jadi beda vertical displacementnya. Finding intersection point between two lines, if I have y equals x, and y equals x and y equals minus x plus 1. How do I find this intersection point? Saya coba ya. Masih ingat nggak? Tania Putri Khairunisa. Tania. On cam dong, Tania. Tania masih ingat nggak? How do I find the intersection of this line? Y equal x kan yang ini ya. Nah, minus x plus 1 yang mana? Minus x plus 1 itu minus x ditambah 1 ke atas. Nah, berarti ini nih intersectionnya. How do I find intersection ini? Without using the graph. Tanpa menggunakan grafiknya. Kalau grafiknya tinggal di ini ya. Kalau nggak menggunakan grafiknya, gimana mencari intersection point-nya? Ini titiknya berapa? Masih ingat nggak tadi? Gimana ya? Y equal X. Jangan lupa, ini ketika di titik ini, ketinggian Y-nya sama nggak antara garis hijau dan garis merah, Tania? Sama. Is it the same height for the green line and the red line at this point? Sama nggak ketinggiannya? Iya, sama. Sama ya. So the Y should be the same, isn't it, Tania? Iya. So the first one is Y equals X, and the second one apa? X equals Y. Minus X plus 1. Gitu ya Tania ya. Jadi how do you find this? Masih ingat how do you find X? Pindah ruas ya. Jadi berapa Tania? 1x minus 1x. Pindah ruas jadi 1x apa? Ini pindah ruas jadi apa? Minus 1x pindah ruas jadi apa Tania? Masih ingat? Plus 1x. Plus 1x. Very good Tania. Jadi 1x plus 1x equals 1. 1x plus 1x equals 2x. Very good. Equals 1. So x equals 1/2. 1 divided by 2. Very good, Tania. Terima kasih, Tania. You can off cam now. Jadi X-nya itu 9,5. Pertanyaannya kan we want to find the point. Kalau point berarti tinggal saya ketika X-nya 9,5, you have to substitute back. Jadi Y-nya itu 9X, X-nya itu 9,5. Jadi Y-nya 9,5. Berarti the point here is, titiknya berapa? A half point, a half.
gitu ya, intersection point. Jadi titik potongnya, titik intersection pointnya itu adalah setengah koma setengah. Tentunya ini adalah X, ini adalah Y. Careful, the line Y equals minus 2X plus 1 is the same as 2X plus Y equals 1. Oke ya, and the same as the line 2X times K, Y times K. Jadi kalau saya punya X plus Y equals 4, this is the same as 3x plus 3y equals 12. Ini nggak masalah ya, karena nanti tinggal kamu coba aja ya, karena kan dibagi 3, ini semua jadi persamaan yang sama, the same equation. Oke. Now then. Oh, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Do you have any question? This is just the review from the last semester. Ini hanya review dari semester yang lalu. No question? Okay, if you do not have any question, let's proceed. Now we are going to talk about system of linear equation. System of linear equation. Kalau tadi kita punya linear equation hanya y equals mx plus c, y equals 3x plus 4, let's say, or in normal form, minus 3x plus y equals 4. Now I want to solve a system. Sistem ini tentunya boleh satu, tapi secara umum more than one equation. Ini the first equation. Maybe I have the second equation, x plus 2y equals 3. So I want to find what is x and y that simultaneously solve these two equations. What x and y that simultaneously, yang secara langsung memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. X dan Y yang memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua is what we usually call the solution of system of linear equation. Ini linear equation, ya, oke, ada lebih dari satu juga sistem sih. Jadi ada dua, ini what we usually call system of linear equation. We want to find the solution of system of linear equation. So don't forget we are talking about linear equation. Jadi selalu kita bicara tentang yang ini. AX plus BY equals something. Kita nggak bicara tentang something like this. AX squared plus BY plus BX equals Y gitu. Kita nggak bicara ya, karena this is not linear. Kita hanya bicara nanti secara umum ini. And we can improve this. We can talk about AX plus BY plus CZ equals D. If this is the equation of a line, this is equation of a plane. Okay, ya. So I have three variables and one equation. Oke ya. Nanti pada akhirnya kita bergerak di ini. What if the number of unknown or variable is the same of the number of equation? What if the number of unknown is less than the number of equation? What if the solution, if the unknown is greater than the number of equation? What kind of solution can we have? So this is all that we are going to discuss in this week. Okay, ya. Especially for this week, we are going to discuss this only. When the unknown is the same as the number of equation. Ya, ini jadi hanya mengulang waktu SMA, but we will be introduced to the most powerful technique, that is the Gauss-Jordan elimination method. I think you haven't learned this on your high school. Oke ya. Jadi yang paling pertama ini ya. I have this equation of line. This is equation of line. I want to find the intersection of these two lines. Mencari intersection of these two lines equal, this is the same of finding the solution of this system. Gitu ya. Jadi kalau kamu mencari solution of this system, artinya apa? Ini itu saya mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan pertama. Artinya apa? Saya mau mencari titik-titik yang ada di garis pertama, tapi juga saya mau mencari titik-titik yang ada di garis kedua. Jadi mencari intersection point. Jadi finding intersection point of these two line, ini sama dengan finding the solution of these two linear equations.
Oke, Nicholas. Oke, sampai sini, do you have any question? Do you have any question? Sekali lagi ya, jadi ini poin pentingnya. Kalau if I have, ini seperti biasa ya, I will put this in the content library, mathematics for business. So if tadi apa sih? Saya lupa. Oke. Finding intersection of the lines. Misalkan ini gini ya. AX plus BY equals C and CX plus DY equals E. Jangan C ya. DX plus EY equal F is the same as finding the solution of system of linear equation. What system? This one. Solving this system of linear equation. This is two linear equation. Oke ya. Pak, tapi saya punyanya lines-nya y equals m1x plus c1 dan y equals m2x plus c2. Ya, I can always transfer this, change this into the normal form. I can always change this into the normal form. Selalu bisa ya. Jadi pada akhirnya finding intersection of two lines AX plus B ini is the same as finding the solution of system of this. Oke ya. Let's try the first one. X plus Y equals 2. Example. Finding the solution of this system. X of plus Y equals 2 and 2x minus Y equals 1. Coba. Ini aja ya, divariasi deh. Ini aja lah. X tambah 2 ini jadi 3. Ini 2. Oke. Jadi ini saja. Oke ya. How do I find this? Tentu saja kamu bisa answer. Oke ya, in your high school way, saya mau mencari Y, X plus 2Y equals 3. Jadi saya mau mencari X and Y ya. Jadi X-nya itu equals apa? Ini adalah 3 minus 2Y. Gitu ya. Udah gitu, I have this first equation. Substitute first 2x minus y equals 1. Jadi saya punya apa? 2 dikali 3 minus 2y minus y equals 1. Jadi ini adalah apa? Jadi ini adalah kalikan satu-satu. Don't forget 6 minus 2 times minus 2 minus 4y minus y equals 1. So you have 6 minus 4y minus 5y is minus 5y equals 1. So minus 5y equals 1 minus 6. And you have minus 5 equals minus 5y. And y should be minus 5 divided by minus 5 equals 1. Okay, yeah? And then how do I find x? You just substitute back. To equation 1. So x equals 3 minus 2 times 1. So you have 3 minus 2 equals 1. So the solution is given by, don't forget the solution is 1, 1. Jangan lupa ya, solusinya itu x, y. X, y. So from this kind of problem, do you have any question?
sudah. Tania sudah. Nicholas Braven. Nicholas. Si Nicholas lama amat ke belakangnya. Tiara Maheswari Nabila. Yes, sir. Do you have any question? Sir, aku mau nanya. Ya. Kalau itu kan, sir, makanya dari yang X equals gitu kan. Kalau misalkan ngambil variabel Y duluan, bisa nggak? Oke, good question. Jadi kamu mulainya misalkan alternatif. Kamu misalkan dari persamaan kedua gitu, Tiara. Iya, ngambil dari Jadi, Y-nya. Jadi apa, Tiara? Kalau ngambil dari Y-nya itu kan tadi minus Y equals 1 minus 2X. Very good. Then Y equals? Y equals minus 1 plus 2X. And you can substitute back ya dengan cara yang sama. Will you Aku get the same coba, answer, Tiara? no, aku dapatnya 1/3. Oke. Apa yang 1? Apanya? Y-nya yang 1? Okay, let's try. So you substitute back to, I think I will give this, substitute back to X plus 2Y equals 3, gitu ya, Tiara ya? Oke. Okay, help me, Tiara. So X plus 2 times minus 1 plus 2X equals 3. Then, Tiara? Wait. Plus 4x. X minus 2 plus 4x. Plus 4x equals? Equals 3. Very good. And then? And then 5x equals 5x. Sama ya? 5. Kemarin aku. X equals? Oh, X equals 1. Equals 1 ya. Jadi kalau mau mencari Y, substitution back, ini misalkan 2. 2. Then you have Y equals minus 1 plus 2 times 1. Ini adalah apa? Minus 1 plus 2, ini adalah 1. So the solution is given by? Oh, berarti sama aja kan ya, Sir? Tadi sama ngikutin yang di PPT kan belum dirubah soalnya. Oh iya. Oke, thank you Tiara. Ya, yang di PPT saya supaya PPT untuk latihan kamu gitu ya. Kan kalau sama dengan yang PPT kurang rame gitu ya. Oke, thank you Tiara. Jadi kamu mau menggunakan substitution yang manapun, you will get the same answer. Why? Because you are talking about how do I find the intersection between the first line and the second line. Ya intersectionnya bakal sama dong. Mau kamu lakukan bagaimanapun, intersection point-nya harus sama. Gitu ya. Kalau nggak sama, berarti there must be something wrong. Okay. Alternatively, I can do the same using what we usually call the elimination method. Itu yang tadi substitution method, substitution and back substitution. This is the elimination method. Jadi X tambah 2Y dan 3. And then I have 2X minus Y equals 1. Gitu ya. So if I want to use the elimination method, I want to eliminate one of the variable. Let's say that I want to eliminate the first variable, the first unknown, that is X. Maka seperti biasa, ini kali 2, ini kali 1. Jadi saya punya apa? 2X plus 4Y equals 3. And then you have 2X minus 1Y equals 1. Gitu ya. Nah, udah gitu biasanya on your elementary or your junior high school, you subtract, and what do you have? Ini nanti jadi saya punya 2x minus 2x hilang, 4y minus, that is 4y minus plus 4y, that is 5y, equals
Sir, 3-nya belum dikali 2. Thank you, Nabil. Thank you. So it should be 6 ya. And it should be 5. And y should be 1 gitu ya. Tapi don't forget, sebenarnya saya bukan cuma punya ini, tapi juga saya masih harus menyelesaikan one of this. So you have two equation. Jadi sebenarnya kamu tetap mempunyai dua persamaan. Y equals 1 and X plus 2Y equal 3. Nah, jadi tetap kamu menyelesaikan ini kan. Nah, terus menyelesaikan ini kamu you can use the same elimination or you can use the substitution method by changing this into X equals 3 minus 2Y. And then when Y equals 1, X equals 3 minus 2 times 1, that is 1. So the same, the solution is given by the same, 1, 1. So the intersection point, this is the same problem, the same problem. The intersection point is given by 1, 1. X equals 1 and Y equals 1. So this is what we also call this one. Jadi sampai sini itu elimination. Oke ya. Nanti di sini you can use the same elimination. Di sini you can use the same elimination, or you can use back substitution. Di sini pakai back substitution ya. Jadi ini campuran dari elimination and back substitution. Jadi ini udah campurannya elimination and substitution. Kalau ini purely substitution. The first one purely substitution, the second one elimination plus substitution. Of course, you can use elimination plus elimination. And so on. This is what you have already learned in your high school or in your junior high, in your senior or junior high. Okay, yeah? I think that's all. Okay, do you have any question for this? Nggak ada ya. Nah, very careful when you are talking about substitution. Kenapa? Biasanya, usually, nah, kamu kan menuliskan gini kan, yang tadi nih. X itu sama dengan 3 minus 2Y from this ya. Udah gitu you use back substitution. Nah, biasanya kamu suka gini. 2 times 3 minus 2Y minus Y equals 1. Yes. Oke, Danis. Jadi ini, yang kamu kalikan ini itu, yang kamu kalikan 2 itu bukan X-nya, padahal ini adalah X-nya kan. Nah, kamu bukan mengalikan 2 dikali X, tapi kamu mengalikan 2 dengan 3-nya saja. Belum lagi ini, jangan lupa ini harus dikalikan ke dalam satu-satu. Jadi, there are lots of space for you to have mistake. Gitu ya. Jadi, if you have a complete substitution method, lots of mistake can happen. Lots of mistake can happen. So, mistake can be minimized when you use elimination plus substitution. Oke ya. Kamu sudah tahu juga waktu di SMA, waktu di SMP, ini yang cepat gitu ya, yang cepat. Tapi unfortunately, now we can look at this kind of problem. Let's see, the finding is the same. Oh, okay. Solution okay. Are there, what about X plus Y? Plus 2. Oh, Pak, I can use the elimination method also, Pak. Such as this. So, multiply by 2, multiply by 1. So you have 2x plus 2y equals 4 and 2x plus 2y equals 4. If I minus, 0 equals 0. So what happened? Raisa, Latifa, Annabella? Yes, sir. What happened here, Raisa? Kok bisa? Dua-duanya dapat 0 sama dengan 0? Learn this on your high school, but do you guess? Kau punya tebakan dan kok bisa dapat 0 sama dengan 0?
Jadi, what is the solution? Pertanyaannya, solusinya apa? Apa? What is X and Y that satisfy this and satisfy this? Satisfy those two equations simultaneously. Raisa, what is the solution? Dapatnya 0 sama dengan 0, Raisa. Raisa nggak bisa on cam? Bisa, sir. Gimana, Raisa? I'm not sure. I'm confused. Oke. Thank you, Raisa, for an honest statement. Jadi, Raisa ya, ini itu, kalau kamu lihat, ini sama nggak, Raisa? Sama, sir. Sama. It means this is the same. Kalau saya bawa ke dalam geometri, ini sebenarnya adalah the same apa? The same line. The same line. So, the first one, you want to find X and Y and at this line. The second line is the same, this one. So, what is X and Y that satisfy yang ada di garis ini? Titik mana saja yang ada di garis ini? 2. Mana aja titiknya? Ini. Mana lagi, Raisa? Ini. Mana lagi, Raisa? Mana lagi, Raisa? Can you conclude what happened here? It's one line. So here you don't have unique solution. 1 point. You don't have 1 point. Instead, you have how many points that satisfy these two equations? How many points? Infinity. Infinitely many points, Raisa. Thank you very much. Off cam now. So this what we usually call the infinitely many solution. Infinitely many solution. So if you find this one, kalau kamu lihat ini ya, oh ini kan persamaan garisnya sama Pak, cuman kelipatan. Kelipatan kan itu persamaan garis yang sama. Yes, it means this is the same line. Kalau ini the same line, artinya kau mencari titik-titik pada garis. Ya, titik-titik yang mana saja yang memenuhi. All this point satisfy this equation. Karena sebenarnya ini kan adalah satu, cuman ini. Berapa banyak X dan Y yang memenuhi ini? Ya, seluruh. Every real number. Kalau X yang akar 2, berapa? Y-nya. Ya, Y-nya adalah apa? 2 minus akar 2. Karena 2 minus akar 2 tambah akar 2 adalah 2. Kalau Y-X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya adalah 1. Wah! Lots and lots of combination. Every real number can be a combination of this. So you have infinitely many solutions. Sampai sini sudah. So this will be the topic for the next week. Kita akan mendalami lebih dalam what do we mean by infinitely many solutions. How can we represent the solution of this infinitely many solution? We will discuss about this next week. Okay, ya. And then the last example is this. The last example. Okay, ya. How many solution do you have? Ya. Solutionnya infinitely many solution ya, infinitely many solution. How many intersection point? Intersection point-nya infinitely many. Nah, ini coba X plus Y let's try this. Gitu ya. 2x plus 2y, 2x plus 2y. If I minus 0 equals minus 2. Then what happened here? Raisa sudah. Reza Ramadan Rifai. Reza Ramadan Rifai, what happened here? Can you guess? Reza. Si Reza kemana? Yes, sir. Oh, Reza, can you guess what happened here? 0 equals minus 2, is it real?
What do you think? No, it's not. I think so. Jadi artinya apa? Solusinya apa? Jadi berapa nilai x and y that satisfy this first equation and this second equation? Berapa x-y-nya yang memenuhi persamaan pertama dan memenuhi persamaan kedua? Reza. Reza bisa kameranya on nggak? Aku takut koneksi jadi Oke. agak ini. Jadi Reza, how many solution can I have? How many solution? Jadi solusinya apa, Reza? What is the solution? Lah, saya terakhir dapat 0 sama dengan -2. What does it mean? Ayo, Reza. Reza. Mungkin diganti angkanya. Oke. Kalau angkanya nggak diganti, Reza, bagus ya. Very clever idea. I think you are a businessman indeed. Ganti angka. Thank you, Reza. Yes, sir. Sama-sama. Very clever. You think out of the box. Thank you, Reza. Tapi menurut kamu ini apa yang terjadi? Reza, coba tolong. Kalau saya bagi dengan 2, ini jadi apa, Reza? Jadi saya punya persamaannya x plus y equals to, yang bawah dibagi dengan 2. Jadi apa, Reza? Jadi x tambah y Equals 3. Oke. Coba saya ini ya. Ini in form ininya apa, Reza? Y equal mx plus c, ini jadi apa? Y equals, kalau saya mau bawa bring this into this form, Reza. Y equals, x-nya pindah dong ya, pindah ke kanan. Jadi apa? 2x. Oh, enggak dong. Ini 1x. 3x. Enggak dong. Ini plus 1x, pindah ruas jadi min 1x dong, Reza. Oke ya? Kan gini, Reza, kalau kamu lupa ya. X plus y equals to, ini kan ditambah minus 1 times x, ini ditambah minus 1 times x. Jadi ini 1x minus x, ini hilang, jadi ini adalah 2 minus x. Jadi ini 2 minus x, 2 minus 1x. Oke ya, Reza ya? Oke, sir. Oke, jadi ini jadi apa? Y equals minus x ditambah berapa? Plus? This one? 2. Plus 2. Oke, yang ini Reza, ayo. Minus 2. Minus x. Plus 3. Ini gambarnya gimana, Reza? Waduh, sir. Kemiringan min 1. Kemiringan min 1 itu artinya apa? Kalau saya jalan 1, maka dia akan apa? Kemiringan min 1, dia akan turun atau naik, Reza? Turun. Turun sebesar 1 ya, minus 1 ya. Berarti ini nih, garis Y sama dengan min X nih, Reza. Ini Y equals minus X. Saya mau mencari Y equals minus X plus 3. Artinya apa, Reza? Plus 3 ini artinya apa? Diapakan? Naik. Dinaikkan. Berapa poin, Reza? 3. 3 poin. Jadi ini di titik 0 dia akan naik ke titik berapa nih? 3. Titik 3. Jadi saya punya ini nih, Reza. Ini adalah Y sama dengan min X tambah 3. Satu lagi, Reza, terakhir. Y sama dengan min X tambah 2, yang mana? Naik 2. Naik 2 ya, jadi kira-kira yang ini lah. Jadi Reza, saya mau mencari titik-titik yang ada di garis biru dan ada di garis hijau. Mana titik yang ada di garis biru dan di garis hijau? Which point does live in the green line and live in the blue line, Reza? Titik mana yang ada di garis merah, di garis hijau dan ada di garis biru, Reza? Maksudnya yang sama-sama bersimpangan gitu, sir? Iya.
Pokoknya titik mana yang ada di biru tapi juga ada yang di hijau. Ada nggak, Reza? Nggak ada, sir. Nggak ada. Nggak ada. That means that's why we have an absurdity like this. 0 equals minus 1. Kan ini absolute nonsense, Reza. Masa 0 sama dengan minus 2? Iya, salah. Ya. Jadi dalam kasus ini sebenarnya ini apa? Ini sebenarnya adalah dua garis yang paralel. If you have two parallel lines, apakah ada titik yang ada di garis ini dan ada di garis ini? There's no such things. Oke ya. Jadi tidak ada poinnya. Jadi untuk ini saya bisa punya how many solution can I have, Reza? Ada solusinya nggak di sini, Reza? The solution of this? Nggak ada. There are no solution here. There is no solution here. Reza oke ya? Oke, sir. Oke ya. Jadi Reza, can you conclude? If I have this, how many kind of solution can I have? Jangan lupa ya, ini kan sebenarnya mencari intersection point. Jadi how many kind of solution? Ya, 3 kinds of solution. Jadi solutionnya apa saja, Reza? Yang tadi sudah kamu apa? No solution. What other possibility, Reza? What other possibility? Plus sama minus gitu, sir. Oh, no solution. Ini yang tadi yang sudah dibahas si ini Raisa nih. Apa nih? Mana-mana yang sudah dibahas si Raisa. Nah, yang ini nih, Reza. Apa nih kalau ini? Sama. Kalau sama artinya how many solution can I have? 1. Nah, ini kan semua titik di sini, Reza. Infinite. Infinitely many solution. Jadi, saya punya infinitely many solution. Ada any solution? Yang pertama apa solusinya? Jadi I have infinitely many solution, no solution, or atau apa, Reza? Kalau yang ini, how many solution can I have? Nggak tahu, sir. Hah? Ini nih. Reza. Iya, tapi nggak tahu namanya. Oh, ini solusinya cuma 1. Iya, 1. Nah, ini what we usually call unique solution. Oke ya, oke, namanya masih belum tahu. Oke, sekarang Reza sudah tahu ya, apa aja? Sorry Reza. Iya, sir, ada 3. Ya, 3 ya. Unique solution itu kalau yang gini. Intersection, have one intersection point. Kalau infinitely many solution gimana, Reza? Garisnya 1. Ini yang merah dan birunya berhimpit ya, collide. Oke. If no solution, Reza, garisnya seperti apa? Parallel. Very good. Parallel lines. So you have 3 kinds of solution. Thank you, Reza. Thank you. Jadi pada akhirnya ketika kamu bicara tentang ini, you have 3 kind of solution. You have 3 kind of solution. Unique solution, infinitely many solution, or no solution. That corresponds geometrically with one intersection point, infinitely many point intersection point, and no intersection point between 2 lines. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ladies and gentlemen? Nicholas Braven. Ini si Nicholas belum. Yes, sir. Gimana Nicholas? Pertanyaan? Belum sih, sir. Mungkin aku bingung yang di no solution sih, sir. Itu berarti garisnya benar 2 pisah gitu, sir. Lah kalau garis paralel kan misah kan, Nicholas? Nggak ada titik potong ya kan? Oh, ngerti, sir. Ngerti, sir. Paralel tapi kayak paralel kan cuma di vertical cuma ada vertical displacement aja. height. Doesn't have intersection point dong. Oke, sir, ngerti, sir.
Oke ya? Oke, Nicholas. Oke. Jadi, nah, unfortunately, I cannot use this method. For higher order. Ini apa sih? For higher order. Contohnya ini. Yuk ampun. Apa sih? Misalkan ini. So I have two linear equation with three unknown, x, y, z, with three variable or three unknown ya, and two equations. Sayangnya saya nggak bisa memakai metode ini juga. Contohnya kalau saya pakai metode ini adalah apa? X plus 2y plus 3z equals 5. X plus 5y plus 7z equals 1. Kalau saya kurangi, x-nya hilang ya. Jadi 2 dikurangi 5 minus 3y. 3 kurangi 7 minus 4y minus 4y. And you have 5 minus y is 4. Nah, ini dapatnya persamaan garis loh. Maksudnya apa? Kalau tadi, jadi solusinya apa? Kalau tadi unique solution itu yang seperti ini. Unique solution itu langsung dapat angkanya. Infinitely many solution itu kalau dapatnya nanti 0 sama dengan 0. Kalau dapatnya 0 sama dengan sesuatu yang bukan 0, we have no solution. Tapi yang ini jadi gimana? Solusinya apa? Tidak mengeluarkan. Padahal if you have already know, this is an equation of a plane. Ini adalah persamaan bidang, an equation of the plane. Ini adalah bidang 1. And this is the second, ini bidang kedua. Gitu ya. Jadi perpotongannya bisa gini nih. Jadi ini saya mencari the intersection of two plane. Pertanyaannya, intersection of two plane itu yang ini atau yang ini? Coba, Nicholas Braven. Yes, sir. Oh, harusnya Z. Ya, oke. Thank you, Nicholas Braven. Kalau saya punya seperti ini nih, yang ini itu persamaan pertama, yang kedua ini persamaan kedua. Pertanyaan saya, which point yang ada di green plane dan juga simultaneously ada juga di black plane. Kamu kebayang nggak sih? Jadi perpotongan. Belum terlalu kebayang, sir. Hah? Belum terlalu kebayang, sir. Belum kebayang ya? Mungkin gambarnya harus gambar buku ya. Nah, gini nih. Jadi nanti perpotongannya itu nanti jadi garis, Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti ini. Ini ya yang apa sih? Jadi saya punya perpotongan ini dengan misalkan ini nih. Nah, gitu ya. Satu yang tegak, satu yang ini nih. Kebayang nggak, Nicholas? Lumayan sih, sir. Ini bidang 2, ini bidang 1. Pertanyaannya, I want to find the solution of this. Solution of this itu artinya apa? Saya mau mencari titik yang ada di bidang 1 yang merah, tapi juga ada di bidang 2. Titik mana yang ada di bidang 1 juga ada di bidang merah? Yang mana, Nicholas? Oh, itu, sir. Yang di tengah-tengah itu, sir. Yang ininya nih. Itu, sir.
Jadi how many points can I have? Ada berapa banyak solusi dari ini? Berapa banyak titik? Infinite, sir. Infinitely many solution, Nicholas Braven. Thank you. Tapi kalau jangan-jangan kasusnya seperti ini, Nicholas. Kamu ngerti ya, ini sejajar bidangnya, Nicholas. Yes, sir. Parallel plane. Jadi di mana titik yang ada di bidang ini, tapi juga ada di bidang ini? Mana titiknya, Nicholas? Can you guess? Nggak ada nggak sih, sir? Nggak ada. Tapi bagaimana kalau misalkan seperti ini, Nicholas? Birunya yang ini, merahnya yang ini juga. Berarti sama semua, sir. Infinitely many solution juga kan? Iya, sir. Cuman ini solusinya itu satu dimensi, along the line. This is along the plane. Pertanyaannya, this kind of, Nicholas, kalau saya punya yang ini, kejadiannya yang mana? Yang ini, atau yang ini, Nicholas? Nicholas, can you guess? Yang kanan, sir, kelihatannya. Yang kanan. Yang Terus terang itu, saya juga nggak tahu, Nicholas. Kamu ngarang, saya lebih ngarang. Jadi I don't know, Nicholas. Jadi ini saya nggak tahu. Karena by just using the elimination method, thank you, Nicholas. By just using Nicholas elimination method, saya nggak tahu yang mana. Soalnya nggak keluar yang kayak tadi. Kalau tadi itu kan keluar ya. 0 sama dengan 0. Tuh. Oh, jadi infinitely many solution. Kalau yang ini 0 sama dengan minus 2. Oke, no solution. Kalau udah seperti ini, wah nggak tahu. We don't know. So we have to try another technique. We have to try another technique. That is what we usually call the Gauss-Jordan elimination method. Gauss-Jordan elimination method. Tuh ya, ini bagus tuh kan gambarnya ya. Gambarnya bagus. Saya gambarnya kurang bagus. Nah ya, jadi ini adalah ini. Jadi secara umum ini, we have already learned about this. One intersection point, one solution, infinitely many solution, infinitely many intersection point, or no solution, or no intersection point. This is this, this is this. This is this. Gitu ya, oke. The question, how can I differ this from all these three cases? A powerful method for this is called the Gauss-Jordan elimination method. First of all, there are three elementary row operation that can be applied to the two equation to find the solution of the equation. Ya, coba. Ini I have elementary row operation. Apa yang dimaksud dengan elementary row operation? Ini adalah operasi dasar, basic elementary operation that we can use, but the solution remains. Jadi ini adalah operasi yang bisa kita lakukan tanpa mengubah solusi. Tanpa mengubah solusi. Apa betul multiply a certain row, a certain equation, a row or equation with a number doesn't change the solution? Betul. Contohnya x plus y equals 2. For this, I multiply by 2. 2x plus 2y equals 4. Is this the same line? Nadira Zahra Janeta? Nadira? Yes, sir. Is this the same line? X plus y equals 2 and 2x plus 2y equals 4? Yes, sir. It's the same. The same line. Thank you, Nadira. Kalau ini adalah, jadi ketika if I multiply with a certain equation with a number, it doesn't change the solution. Do you agree, Nadira? Yes, sir. I agree. Okay, Nadira. Thank you, Nadira. This is the first row operation that we have for, ini adalah elementary row operation pertama yang harus kamu tahu. The second one, exchange row, exchange equation. Nadira bisa bantu saya satu kali lagi terakhir. Kalau saya punya 2x plus y equals 1 and x plus y equals 3. Nah, saya change equation-nya. Jadi x plus y equals 3
and 2x plus y equals 1. Will this change the solution? Yes, sir. I will change the Kalau saya solution. tukar gini, x plus y-nya jadi di atas, bawahnya jadi 2x plus y, ini solusinya berubah nggak, Nadira? Berubah, sir. Berubah? I Kenapa berubah? think Kan ini so. masih persamaan yang sama, Nadira. Oh, wait, it doesn't change? Ini 2x plus y kan yang ini kan? Ini yang ini. Cuma Oh, diganti yeah, aja yeah, yeah. urutannya, Yeah, it Nadira. doesn't change. Yes, yes, sir. Sorry. Ya, jadi exchange, thank you Nadira, thank you. You can off cam now. Jadi exchange row, exchange equation pada akhirnya tidak mengubah solusi. Tidak mengubah solusi. Bagaimana dengan multiply a row with a number k and add with another row? Itu yang kamu lakukan di sini. Let's look. Nah, kamu lihat. Ini yang atas itu, persamaan atas itu kamu kalikan 2, lalu kamu kurangkan dengan persamaan bawah. Jadi, if you multiply a row, multiply an equation, satu persamaan, kamu kalikan dengan suatu bilangan nih, kalikan dengan satu bilangan, lalu kamu tambahkan atau kurangkan dengan baris lain, ini tidak mengubah solusi kamu. Ini kan yang kamu lakukan when you are talking about elimination method. So, this is just the summary of your elimination method. This is just the summary of your elimination method. Gitu ya. Jadi, we want to solve these two equation. We want to solve these two equation. Jadi, we want to use the elementary row operation. Nah, jadi yang saya lakukan adalah apa? Pertama, we can multiply the first row with 2 and the second row with 1. Yang tadi ya, ini kali 2, ini kali 1. This is, jangan lupa, ini adalah the first elementary row operation that we have already discussed. And the second one, we can subtract the first one, jadi yang atas saya kurangin yang bawah. Saya atas kurangin bawah, saya menjadi ini ya, min 3 ya, minus 3. Loh Pak, kok bukannya cuma minus 3 cuman ini doang? Enggak dong. Kamu lihat, ini kan bukan y sama dengan 1 doang, tapi kamu harus ini. Kamu kan melakukan back substitution di sini. Jadi sebenarnya you solve y equals 1 and x plus 2y equals 3. Jadi sebenarnya kamu menggunakan ini dan ini salah satunya. Gitu ya. Jadi tetap 2 persamaan. Begitu kamu kurangkan tidak cuma persamaan ini doang, tidak hanya ini saja. No, but you have to couple this with the first equation, that is this. Oke ya, nih x plus 2y equals 3 to find the solution. Jadi sebenarnya ini adalah 2x plus 2y equals 4 dan yang bawahnya setelah dikurangin minus 3y equals minus 3. And then you have back substitution. Minus 3y equals minus 3, then y equals 1. And then by doing back substitution, y-nya saya substitusi ke atas. Jadi saya punya 2x tambah 2 kali y-nya 1 equals 4, and then 2x equals 4 minus 2, and then 2x equals 2, and then x equals 1. Jadi ini sebenarnya adalah apa? So this is all the elementary row operation. Elementary row operation. Multiply, subtract the first row from the second row. Jadi multiply udah gitu subtract gitu ya. Jadi multiply and subtract. Ini for the second elementary row operation. Tentu saja exchange row doesn't change the solution also. Sampai sini, do you have any question? Jadi ini nih elementary row operation. Multiply a certain row with a number. Multiply a row with a number k that doesn't equal to 0. And add it to another row. And the last exchange row. Exchange row. Oke ya. Diva Mahardika Herdiawan. Diva. Diva kemana? Diva nggak ada. Mikael Adimas Pradayan. Oh belum ya. Zafarina Hanifi. Zalfa kemana?
Raffi Armanza. Ini saya mau nanya apa ya? Saya sampai lupa mau nanya apa. Raffi. Si Raffi kemana lagi? Gita Adila Koirunisa. Yes, sir. Gita Adila Koirunisa. Jadi Gita sekarang jadi ini adalah 3 elementary row operation that doesn't change the solution. Jadi itu yang kita lakukan tadi di elementary row operation ya. Jadi sekarang saya mau nanya apa sih Gita? Bentar ya Gita ya, bentar Gita. We can write all this in more elegant way using this kind of notation. We want to find the solution of system ini gitu ya. Nah, karena tadi sebenarnya X dan Y-nya itu doesn't change much, kita nggak perlulah pakai XY. Jadi saya tulisnya sekarang dalam bentuk in a new form, saya tulisnya dalam bentuk what we usually call augmented matrix form. Augmented ditambah ya. Augmented reality, reality yang ditambahkan. Jadi ini you just write down the coefficient. 1x, 1y equals 2. 2x minus 1y equals 1. This is what we will call the augmented matrix. The augmented matrix. Ini equivalent. Equivalent. Artinya solusinya tidak berubah. Tapi sekarang bentuknya bisa lebih baik. Bentuknya lebih baik. Jadi I use ini adalah the first row operation. Multiply the R1. What is R1? R1 is the row. The first row. R1 is the first row. Ya, R2 is the second row. Oke ya. Jadi kalau dikali 2 R1, ini kan dikali 2 semua. Jadi saya punya apa? 2, 2, 4, 2, min 1, 1. Gita oke ya sampai sini Gita? Oke, sir. Oke, Gita tolong. Ini itu correspond to apa Gita? 2, 2, 4 ini artinya apa? Can I bring this into this form? Kalau saya bawa kembali ke dalam bentuk equation of line-nya ini menjadi apa? 2, 2, 4 itu artinya apa? 2x plus 2y equals 4. And 2x minus y equals 1. very good. Jadi ini berubah, tapi kan X-nya selalu sama. Jadi nggak usah pakai X, Y-nya gitu ya. Gita, kamu ngerti nggak sampai sini notasinya? Ngerti, sir. Ngerti ya? Nah, so this is we come to the second row operation. Elementary row operation. Elementary row operation apa? Jangan lupa ini R2, ini the first one, artinya nanti saya simpen hasilnya. I store the result on the second row. Saya taruh hasilnya itu the second row. Lalu yang saya lakukan adalah apa? Second row dikurangi dengan row 1. Oke ya. Ini dikurangi dengan row 1. Saya menjadi apa? 2 dikurangi 2. Jadi row pertamanya tetap. Yang berubah ini hanya row keduanya. Biasanya kita kasih ini ya. Supaya ini tahu ini coefficient, ini just a value. Jadi ini adalah 2 dikurangi 2. 0. Min 1 dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2, min 3. 1 dikurangi 4, min 3. Oke ya. Nah, setelah dapat ini adalah apa? Gitu ya. Setelah dapat ini, saya akan lakukan 1. Terakhir, minus 1/3 of R2. Minus 1/3 of R2. Kalau saya kalikan min sepertiga, baris kedua, the second row, saya dapatkan hasil seperti ini. Oke. Gita, tolong bantu saya. Ini artinya apa? Sekali lagi. 2x plus 2y equals 4. Yang bawah. Y equals 1. Gitu ya Gita ya. Gitu ya Gita ya. Jadi untuk mencari X sekarang tinggal apa Gita? Tinggal you can use. Kalau tadi dalam ini yang cara SMP SMA tinggal using
Back substitution ya, Gita. Kamu ngerti nggak, Gita? Halo, So, Gita. sir, Ini to find X. How do you find X? dikurangin, sir. Back substitution ya. Y equals 1-nya substitution ke sini. Jadi 2X plus Oh, ya. 2 Ya, times ya. 1 Plus 2, equals 4. plus Jadi 4. apa? Tolong, Gita. 2X equals. 2x plus 2. Jadi X equals. 1. Jadi solusinya ada berapa, Gita? Solusi dari ini ada berapa? Solusinya aja apa, Gita? Solusinya apa? 1,1, sir. 1,1. So, how many solution can you have? 1, sir. So, one solution. Jadi ini kasusnya itu kasus yang seperti ini. Gita ya. Setuju ya, Gita ya? Setuju, sir. Oke, Gita, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, Gita? Enggak, sir. Enggak ya, thank you, Gita. Oke. Nah, from the second row equation, we have Y. Jadi nanti ini sehingga saya dapatkan ini. Jadi ini adalah we use Gauss-Jordan elimination method. Oke ya, jadi ini notasinya RERJ. Ini maksudnya apa? Interchange row E with row J. Gitu ya. Yang ini C times RE, replace row E with C times row I. Oke ya. RI plus CRG, ini selalu harus satu depannya, harus selalu satu. RI plus CRG. Replace row E, jadi row E nanti store. Jadi kamu simpen hasilnya itu di row E. Terus yang dilakukan adalah apa? Row E ditambah dengan C kali row J. C kali row J. Jangan lupa, this elementary row operation doesn't change the solution, of your system of linear solution. Gitu ya. Jadi, kalau saya lihat sekarang saya lihat, ini in the case for infinitely many solution. For the case of infinitely many solution, I can bring this into the augmented matrix form. Adnan Gracia Koritelu. Present, sir. Adnan, what Yeah. is the augmented form of this, Adnan? The what, sorry? Koefisiennya aja, Adnan. The what, sir? Sorry. Can you What repeat? is the augmented form? Augmented formnya apa? Dari di sini. Koefisiennya aja, Adnan. Just the coefficient. 1x. X-nya udah nggak pakai. 1, 2, baris keduanya ayo. Nah. 1 plus 1 equals 2. Enggak, cuman 1, cuman angka aja, Adnan. Nggak ada plus, nggak ada minus. Oke ya, baris keduanya apa, Adnan? Okay. 2 and 4. Very good, Adnan. Very good ya. Nah, Adnan, yang di sini saya bisa lakukan elementary row operation R2 minus 2R1. Hasilnya apa, Adnan? Hati-hati ya. Artinya R2 minus R2 hasil ditaruh di row 2, R1 stay the same. Jadi saya tulis dulu yang the same. Ya, sekarang yang R2-nya jadi apa? 2 dikurangi 2 kali baris ke 1. 2 dikurangi 2 kali 1 berapa? Can you repeat? Sorry, gimana? Ini nih, saya mulai dari entry pertama ya. Saya mulai dari entry pertama, Adnan ya. Entry pertama itu apa? R2 minus 2 times R1. R1-nya ini dong. 1, oke. Jadi ini berapa? Jadi 2 kurang 2 kali 1. Iya, berapa? Oh, no. No. What about the second entry? It's 2 the same. dikurangi 2 dikali 1. 0 juga, 0. Oke. The third column 4 dikurangi 2 kali 2. 0 juga. 0 juga. What does this mean, Adnan? Kalau saya bawa ke dalam bentuk ini, hasilnya jadi apa, Adnan? Baris pertama jadi apa? 1x, 1, ya,
X, 1x plus y, ya kan? Yes. Equals to, terus yang baris kedua, 0x plus 0y equals 0. 0, ya. Ya, oke Adnan ya. Oke, oke. Jadi, by using the Gauss-Jordan elimination method, you know that this is the same line. Karena pada akhirnya ini baris yang terakhirnya hilang. The last line disappear because you have 0 row. Gitu ya. Jadi pada akhirnya, using the Gauss-Jordan elimination method, you know that sebenarnya ini cuma satu garis. So you can have infinitely many solutions. Why? Because you want to have X and Y that satisfy. Saya mencari X dan Y yang memenuhi persamaan ini. Berapa banyak? Ya, titik-titik pada garis ini, infinitely many solutions. Oke, Adnan, you can off cam now. Adnan, thank you. Gitu ya. What about this one? What about this one? Ini udah ya. Ini udah. What about this one? Oh, ini udah. Ini udah. What about this one? X plus Y equals 2. 1443. Fikri Azrawijaya. Fikri Azrawijaya. Oke. Fikri, can you nggak bisa ini ya? Nggak bisa on cam? Oh, bisa, Sir. Udah. Oh, Fikri, what is the augmented matrix of this system of linear equation? Mulai dari augmented matrixnya dulu apa? 1, 1, 2. Terus bawahnya 2, 2, 5. Oke ya, 2, 2, 5 ya. Nah, sekarang saya lakukan elementary row operation. R2 baris kedua dikurangi 2 kali R1. Saya mendapatkan apa? Jangan lupa yang diganti-ganti itu R2. R2. Jadi semua hasil disimpan di R2. Yang lain tetap. Jadi yang tetapnya saya tulis dulu. 1, 1, 2. Pertanyaannya yang bawahnya jadi apa? R2 minus 2R1. Mulai dari the first entry. R2. Di 001 bukan, Sir? Jadi 0, 0, 1. 001. Thank you, Fikri. What does this mean, Fikri? Berarti no solusi 2. Oke. Tapi kalau dibawa ke dalam bentuk garisnya jadi apa ini? Persamaan pertama. X, 1x. Jadi X plus Y sama dengan 2. Terus bawahnya 0 sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah ada X dan Y such that 0x plus 0y equals 1? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Ini makanya you have no solution. Because this tells you have 0x plus 0y, thank you Fikri, equals 1. And there are no x and y such that if you substitute to this equals 1. Nggak mungkin ada. So this you have no solution. Oke ya. So now by using the elementary row operation, Gauss-Jordan elimination, ya nanti Gauss-Jordan ya. By using the elementary row operation, I can differ kira-kira ini hasilnya apa. Gitu ya. Apakah ini no solution, infinitely many solution, or one solution? Gitu ya. Nah, coba. Ini sudah. Saya mau masuk ke 3 persamaan dulu. 3 persamaan. Ya, sebentar. Udah gitu kita break dulu ya. 10 menit lagi baru kita break 10 menit. Nah, coba kalau sekarang saya punya ini. Misalkan gini aja ya. 3x plus 4x plus 5y sama dengan 7, x minus y plus 2z sama dengan 3, 2x plus y plus z sama dengan 4. Misalkan, example, let's say that in the end you have this. By using the elementary row operation, you have this one. Oh, Zalfa, okay. You have this one. Mana sih?
Eh, hmm, nah, ini aja yang gampang dulu ya. You have this one 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0. What does this mean? What does this mean? Fikri sudah. Brian Wirabaswara. Brian. Brian. Brian mana? Alifa Jasmine Aulia. Raffi Adika Nandiwardana. Raffi Adika Nandiwardana. Yes, sir. Raffi, Yes, what sir. does this mean? Berarti yang atas itu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 5. Terus? Yang lainnya 0. 0 semua. Berarti nggak ada dong. Cuma ada satu. What does this mean, Raffi? Yang infinite itu bukan, sir. Very good. Pertanyaannya infinite-nya yang mana? Infinite-nya yang ini atau yang ini? Mana sih? Nah, ini ada. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa? Nah, infinitely many solution-nya itu yang ini atau yang bertumpuk. Jadi yang ini, Raffi. Infinite many solution yang ini atau yang ini, Raffi? Yang mana ya, Raffi, menurut kamu? Yang tumpuk, sir. Yang ditumpuk. Very Yeah. good. Tahu dari mana, Raffi? Saya nggak tahu, sir. Saya nembak karena kayak cuma ada satu garis doang, sir. Very good, Raffi. Jadi dari 3 persamaan ternyata setelah saya lakukan elementary operation, dia cuma jadi 1 persamaan. Artinya ini bukan 3 bidang. Saya mau mencari solusi, saya mencari titik-titik yang bukan ada di 3 bidang. Saya mencari titik-titik yang ada di 1 bidang saja. Ya adalah bidang ini. Jadi solusinya itu adalah seperti ini. Gitu ya, Raffi? Kamu ngerti nggak, Raffi? Ngerti, sir. Raffi, kalau ini gimana, Raffi? Terakhir. From me. What do you expect here? Kira-kira menurut kamu kira-kira apa nih? Pertama kali ini jadi apa dulu? X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2. terus 0 sama dengan 3. 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 3. Yang bawahnya 0 semua lah ya. Ya. Artinya apa, Raffi? Paralel, sir. Very good. Very good. Ya. Apakah are there any x, y, z that satisfy this equation, the second equation? Ada nggak x, y, z? X, y, dan z yang kalau saya substitusi hasilnya jadi 3. 0 kali x tambah 0 kali y tambah 0 kali z sama dengan 3. Nggak ada, sir. Nggak ada. So, ini kasusnya itu apa? Infinitely many solution, no solution, atau one solution? No solution. No solution. Jadi kasus ini adalah kasus no solution, Raffi. Gitu ya, Raffi ya? Yes, sir. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan nggak, Raffi? Belum, sir. Belum ya. Jadi kalau yang one solution kira-kira bentuknya jadi seperti apa, Raffi? Kalau yang one solution itu, sir, apa ada semua, sir. Kira-kira nanti akhirnya jadi gini nih, Raffi. Karena ini artinya apa, Raffi? 1x sama dengan 2, y sama dengan 3, z sama dengan 4. Ya, gitu. Ya.
Raffi sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Belum. Bentar, Sir. Berarti yang one solution itu kayak isinya tuh nggak harus ada semua gitu ya? Nggak harus angka semua ya? Kalau ada nolnya gitu boleh? Ada nol-nolnya nggak apa-apa. Tapi ada nggak satu baris itu, ada nggak satu baris yang gini nih? Kalau ada baris yang kayak gini, artinya ini. Kalau ada ini, artinya no solution. Kalau ini baris nol, artinya nggak dipandang. Nol ini, I can forget about this. Itu maksudnya Raffi. Yes, sir. Ya, jadi elementary row operation itu in some way itu mereduksi. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya? In some way, jadi gini. Ketika saya punya kasus seperti ini, ketika saya punya persamaan linear, system of linear equation, kalau saya pakai elementary row operation, saya itu reduce to the most simplest form that we can tell. Ini artinya, jadi maksudnya elementary row operation itu sebenarnya mereduksi sebenarnya terjadi apa sih gitu di sistem kamu, your system, what happened in your system. Apakah sebenarnya x plus ax plus by equals c, cx plus dy equals i, ini sebenarnya adalah apa? Apakah ini sebenarnya hanya satu persamaan, jadi tinggal ini terakhirnya? Kalau ini berarti infinitely minor solution, atau ini no solution, parallel, gitu. Or there is some solution. Ya misalnya nanti ini menjadi 1001 gitu ya pada akhirnya. 3, 4 misalkan gitu. Jadi nanti pada akhirnya teh we are going to reduce this into this form, or this form. And this form is unique. Ya, jadi nanti di dalam reduce formnya itu ketika sudah di reduce bentuknya itu tunggal, dan it can give us information whether which kind of solution do I have, dan secara geometri yang terjadinya itu kira-kira seperti apa. Oke ya. I think we will end here. Jadi 14.55, nanti kita mulai 15 menit lagi. 15 menit lagi, pukul 15 lebih 10 ya. Pukul 15 lebih 10 kita mulai lagi. Thank you very much. We will start again at 15:10. Thank you. Stop share. Oke, Nabil. Pause recording. Okay. Fadli, question? Yeah. Yes. I think I have some questions. Jadi, mana Fadli? Sorry. Kalau saya lihat di slide-nya kayak cara penyelesaiannya itu, misalnya ada soal yang nyuruh kita ngerjain soal tersebut pakai matriks. Itu kayak boleh dicampur sama substitusi gitu jadinya. Oh, tentu boleh. Yes, Fadli, thank you. Boleh dicampur, tapi nanti pada akhirnya in the end, jadi gini Fadli, and for you all ya. Kalau pertanyaannya, find the system of linear equation this, you can use any method you want. Caranya dicampur, sebagian elementary row operation, some is back substitution, okay. Tapi when pertanyaannya gini, use Gauss-Jordan elimination method. Ya, so it's specific, Fadli. Sama juga kalau misalnya use Gauss elimination method, itu spesifik, Fadli. Jadi kamu nggak bisa pakai cara lain. Kalau nggak dikasih tahu pakai cara apa, you can use any you want.
any method you want, Fadli. Jadi Terus aja, saya boleh campur-campur gini, gimana saya aja. Kalau memang nggak ditulis ya, Fadli ya. tapi kalau ditulis harus pakai Gauss misalnya itu jadi kayak harus semuanya Gauss, gak boleh ada back substitution sama yang sekali nama nggak ada gitu. Oke, thank you Fadli. I will talk about this sekarang, Fadli. So, Fadli, ketika saya ngomong nanti Gauss, ketika saya ngomong Gauss elimination method, itu elementary row operation plus back substitution, Fadli. Itu yang dimaksud dengan Gauss elimination method. Tapi kalau Gauss-Jordan elimination method, full elementary row operation. Jadi Gauss aja itu ada back substitution. Ada back substitution sama elimination. Tadi kayak boleh gitu. Tapi kalau yang Gauss Jordan itu baru semuanya harus. You cannot use back substitution. Ya boleh ya menggunakan back substitution just to check, but you cannot write it down in your exam. Hanya untuk mengecek betul nggak hasilnya gitu, boleh. Ya, in your scratch di kotretan kamu boleh. Oke. Itu Fadli? Thank you sir. Oke, you're welcome Fadli. Nah, kita coba. Ya. Sorry, aku mau nanya. Ya, Tiara. Ini tuh yang back substitution tuh yang augmented matrix itu ya? Agak sedikit beda. Nah, ini augmented matrix. Augmented matrix itu cuma matrix aja, tidak. It is not related to any method, Tiara. Augmented matrix itu hanya bentuknya itu tanpa ada XY-nya gitu aja, Tiara. So it doesn't relate to elimination method, elementary row operation, sama sekali nggak ada hubungannya, Tiara. Yang disebut augmented matrix ini hanya bentuk yang seperti ini. Yang without plus, without X, without equal sign. Itu saja, Tiara. Tapi begitu nanti kamu lakukan elementary row operation, nah kalau udah jadi bentuk ini nih nanti Tiara, nah you can use back substitution. Kalau sudah sampai di sini kamu menggunakan back substitution, ini what we usually call the Gauss elimination method. Oke. Aku mau lanjutin yang ini, kalau misal kita tuh nanti bakal ketemu soalnya tuh kayak udah nyampe di, aku annotate ya, udah nyampe di tahap ini atau dimulai dari tahap ini kita kalau misalkan ada soal gitu. Oh, soalnya mah ini. Bahkan kadang-kadang soal cerita nggak ada XY-nya. Kalau misalkan soalnya dia kayak langsung augmented matrix, terus dia nanyain system of equations-nya, itu biasanya udah langsung kayak gini. Oh, bisa aja. Misalkan you are given this, what is the write down the system of linear equation that satisfy this augmented matrix? Ya bisa aja soalnya gitu ya. X plus Y equals 2, 2x minus Y equals 1. Ya itu cuman gitu aja, cuman menuliskan doang. Write down the form. Oh. Terus kita pakai yang kayak gini-gini nggak sih nih yang kayak ini? If you want to find the solution, Tiara. If you want to find the solution, if you want to determine which solution do you have, infinitely many solution, no solution, or just unique one solution, Tiara. Itu menggunakan Gauss-Jordan elimination method, Gauss elimination method, substitution method, and all method that you already know. Tapi we don't have kayak write-nya dengan cara augmented matrix, nggak mesti kan? You don't have to, unless in the exam or in the quiz you are told that you have to use Gauss elimination method. Ini Gauss elimination method. Lalu setelah ini pakai back substitution. Kalau Gauss-Jordan nanti sebentar saya akan bicara. Oke, sir. That's all. Oke ya. Jadi nanti kalau Gauss-Jordan elimination method, let me saya coba hapus ini dulu.
Oke ya, let me try. Oh, kecil. Oh, terlalu besar. Nah, jadi kan kamu sudah sampai ke tahap ini ya. Let me write this again, example on Gauss Jordan. Kalau yang tadi Gauss doang ya, Gauss doang. Jadi intinya Gauss doang itu apa? If I'm talking about Gauss, itu artinya nanti akhirnya itu kamu you have something similar like triangle. Next week or 2 weeks after this, it is called the upper triangular matrix. Jadi kira-kira kalau kamu dijadikan bentuk ini, ininya 0, yang di bawah matriks segitiganya itu 0, nanti ini yang kita sebut Gauss elimination. Kalau Gauss Jordan, ini nanti dibuat dalam bentuk ini. Ininya harus menjadi what we usually call identity matrix. In 2 weeks, we will learn about this. Intinya adalah 1001. Kalau 3 dimensi, tentunya ini 100, 010, 001. Ininya berapa? Nah, itu yang we usually call this Gauss-Jordan elimination method. Jadi, let's try the Gauss-Jordan elimination method. Kamu sudah punya 2, 4, 0, 1, 1. How do I find this? Ya, saya sederhanakan dulu. Ini kan terakhirnya mau 1. I want to I want to bring this into the identity form. Jadi a half times row 1. Tentunya ini menjadi 1, 1, 2, 0, 1, 1. Oke ya. Ini sudah 1, ini sudah 0, ini sudah 1, tinggal ini. Nah, we will use the last elementary row operation. Yang mau diganti R1, berarti R1 ini supaya jadi 0, 1 dikurangi 1, R1 dikurangi 1 dikali R2. Jadi saya punya apa? Jangan lupa R1 yang berubah, the R2, row 2 is the same. Jadi saya punya apa? R1, 1 dikurangi 1 kali 0, 1. Ini 1 dikurangi 1 kali 1, 0. 2 dikurangi 1 kali 1, 1. Jadi ini artinya apa? X equals 1 and Y equals 1. Ya tentunya ini plus 0Y, ya udahlah. Plus 0X plus, ya oke. Tapi kan solusinya jadi ini. You can read the solution this. Kalau bisa saya bawa ke dalam bentuk ini, saya bisa bawa ke dalam bentuk ini, you must have the unique solution. Kalau bisa dibawa ke identity matrix kalau di dua dimensi, 2 dimensional, this is. Kalau 3 dimensional identity matrix ini, sorry. Sir, mau nanya boleh? Yes, Nabil. Kenapa itu tadi dibagi 2? Dibagi 2 karena tujuannya identity. 1, 0, 0, 1. Nabil. Jadi baris pertama terakhirnya harus 1. Terakhirnya ya, depannya mau jadi apa dulu, it up to you. But in the end, it must be 1. Because you want to bring this into 1, 0, 0, 1. If you can, Nabil. Kalau nggak bisa, itu artinya you have either infinitely many solution or no solution at all. Oke. Oke ya? Oke. Nah, jadi intinya adalah itu. Nah, yang minggu ini, this week, we will learn especially when we are talking about, we want to talk about, jadi minggu ini kita hanya bicara tentang ketika number of unknown the same as number of equation. Dan kita hanya bicara tentang one solution. It means
our elimination method, the elementary row operation method, can bring us into identity matrix form. Okay ya. Next week we will learn when the augmented matrix ternyata hanya bisa diganti menjadi contohnya ini. Yang bukan identity. Next week. But this week yang semuanya bisa diganti berubah menjadi using elementary row operation, I can change this into the identity matrix. Jadi minggu ini hanya bergerak di identity matrix yang bisa saya ganti menjadi identity matrix. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat in three dimensional. In three dimensional, let's see. Nah, I want to look at this. Yeah. I want to look at this. Enter. I want to find the solution of this, gitu ya. Saya sudah tahu ini solusinya itu unique solution, solusi tunggal. Brian Wirabaswara sudah? Brian Wirabaswara? Yes, sir. Okay, Brian, what is the augmented matrix of this system of linear equation? Augmented matrix ini dulu. 321 sama dengan 4. Yes. Min 2 plus 1 plus 2 sama dengan min 3. Yes. 1 plus 2 plus 1 sama dengan 2. Ya, gitu ya. Brian, pada akhirnya I want to change this, ini nih, 3 kolom, the first 3 column, I want to change this into this. Gitu ya Brian ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan supaya satu gratis nih, R1 exchange with R3. Hasilnya jadi apa? Tolong Brian. Itu pakai cara yang di atas yang tadi, sir. Ya. Tukar, tolong tukar baris 1 dengan tukar baris 3. Baris 3 ditukar dengan baris 1 jadi apa? Jadi 3. Baris itu yang ini, sorry Brian. Ini baris, ini kolom ya. Kolom 1, kolom 2, ini baris 1. Jadi baris ke-1 ini ditukar dengan baris ke-3. Jadi apa Brian? Oh, berarti jadi 1 2 1 2 sama terus 3 2 1 4 ya, sir. Yes, gitu ya. Ini minus 2 1 2 gitu ya. 2 3, sir. Nah, langkah berikutnya I want to find 2 lagi Brian. Ini saya mau jadikan bentar. Gimana sih? Oh, ini dia. Saya mau jadikan ini 0. Ya, saya mau jadikan ini 0. Kebayang nggak langkahnya apa, Brian? R2 diapakan? R2 diganti itu, sir. Apa? Nah, saya kasih tahu dulu ya. Nanti kamu yang baris ketiganya, Brian. R2 ditambah dengan 2 kali baris 1. Kamu ngerti nggak, Brian? Jadi minus 2 ditambah 2 kali 1. Minus 2 tambah 2, 0. Jangan lupa ya. Yang ini sekarang baris ke-1-nya tetap. Yang berubah itu hanya baris kedua. Jadi karena ini kan yang pertama ya, baris kedua. Jadi baris ke-1-nya tetap. Saya tulis dulu baris ke-1-nya supaya nggak bingung. Baris keduanya jadi apa? Baris keduanya jadi tetap 0. Yang ini jadi 1 tambah 2 kali 2. 1 tambah 2 kali 2. 5, sir. 6. Terus yang terakhir itu 2 ditambah 2 kali 1. 2, sir. Hah? 4 maksudnya. 4. Ini yang jadi apa?
akhirnya Ini harus ngulang SD nih Brian nih, elementary. sorry. 1. Terakhir, ini 3. Apa yang saya lakukan? Ayo, apa? kalau yang 3 berarti tetap aja sir apa di Ini dong, mau identity dong. Berarti ini harus jadi 0 juga nih. Kan identity 100 010 001. Oke. R3 dikali 3 kali R1 sir. Oke, dikurang 3 kali R1. Brian, ngerti nggak? Ya. 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Berikutnya 0, terus habis itu 2 minus. dikurangi 3 kali 2. Minus 4 sir. Minus 4, yes. Terus Terakhir 1 dikurangi 3 kali 1. min 2 sir. Oke. 4 dikurangi 3 kali 2. Min 2 sir. Min 2 gitu ya. Oke. Nah ini variasi aja ya. Sebenarnya nggak harus juga kayak gini Brian. Pokoknya intinya pada akhirnya you have to bring to the identity. Tentunya saya boleh ini dibagi semua dengan 5 nih. Baris kedua saya bagi dengan 5 boleh, tapi nanti keluarnya 4/5 1/5. Rada repot juga nih ngitungnya. Jadi ini orang biasa menghindari caranya gini Brian. Kayak elimination substitution. Atas dikali 4, bawah kali 5 nanti dikurangin Brian. Kamu ngerti nggak Brian? Yang di atas dikali 4, yang di bawah dikali 5 sir. Ya, yang ini dikali 4 supaya 20, di sini dikali 5 supaya minus 20, nanti dijumlahkan. Oke. Ya, atau mungkin bisa juga ini dibagi dulu nih, dibagi divide by minus 2. Ini kan bagus nih kalau divide jadi 2 1 1. Boleh. Nanti yang atas dikali 2, bawahnya dikali 5. Baru nanti dikurangi, boleh. Nah, tapi saya sudah kadung pakai ini 5 minus 4. Ini dikali 4, ini kali 5. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Brian, oke ya di sini ya? Ya, oke, sir. Oke. Nah, sekarang saya mau menghilangkan ini. Caranya? Caranya yang R1 ditambah R3 ditambah 10 kali R1 ya, sir? Hah? Atau langsung R3 bagus, Brian. Kata kamu R3 ditambah 10 kali R1 ya, gitu ya, Brian? Iya, sir. Bagus sekali, Brian. Tapi kalau kamu menggunakan this operation, lihat what happened to the first entry. 0 ditambah 10 kali 1. Ini jadi 10, Brian. Yang tadi sudah kita bagus-bagus set jadi 0, ini jadi 10 sekarang. Kita kan pengen bertamanya 100, Brian. Kalau kamu pakai R1, nanti yang entry kolom ke 1 berubah lagi, Brian. Tidak akan jadi 0, berubah nih jadi 10. Kamu ngerti nggak, Brian? R2 ya, sir. Jadi R3 ditambah R2. Ini salah lagi. Oh, kamu lihat ini jangan-jangan ya? Enggak ya? Enggak, sir. Oh, enggak ya? Enggak. Harusnya ini R3 tambah R2. Begitu R3 tambah R2, ini 0 tambah 0. It stays the same, Brian. Jadi entry yang pertamanya selalu sama, 0, 0. Kamu ngerti nggak, Brian? Iya, sir. Karena tujuan saya identity matrix. Jadi ini menjadi apa? Ini adalah 1, 2, 1, 2. Ini yang R2-nya tetap 0, 20, 16, 4. Yang R3-nya nih, R3 tambah R2, 0. Ini 0, karena 0, 0. Min 10 tambah 16. Min 10 tambah 16, 6. Terus min 6. Terus saya lakukan. Nah, ketika saya sudah sampai di sini, Brian, ini yang what we usually call the Gauss elimination method. Setelah ini, kamu langsung ini, 6Z sama dengan minus 6. Z sama dengan minus 1. Udah gitu, kamu apa punya? 20Y ditambah 16Z
sama dengan 4. Z-nya 9-1. 16 kali min 1. Back substitution. Jadi semua saya urutkan dari sini, substitusi ke atas, substitusi lagi ke atas. Substitusi ke atas sekali, kamu ketemu Y-nya. Substitusi the second one, twice, you have the X. So in the end, you will have X, Y, Z. By using this what we call the Gauss elimination method. Oke ya, aduh sudah lewat waktu. Terakhir kamu coba lihat sendiri ya. Ini coba lihat sendiri. Kalau saya, if I want to use Gauss-Jordan elimination method. Ini yang tadi yang sudah bersama si Brian. Sekarang saya mau menjadikan ini 0, 1, 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Jadi lakukan langkah seperti ini tuh. Jadi nanti saya punyanya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan -1. Ini biasanya kita kenalkan reduced row echelon form. Nanti kita akan bahas on Wednesday. Tapi intinya adalah membuat menjadi bentuk identity matrix. Oke ya. Do you have any question? Sir, ini slide-nya di mana ya, Sir? Nabil, kenapa? PPT di mana? Oh, PPT-nya di sini, Nabil. Masuk ke kelas material, masuk ke slides. Di kelas kita ya, bukan kelas yang banyak orang. Our class. Kayaknya belum masuk deh, Pak, ke kelas itu. Masa sih? Let's see, manage team. Oh, itu udah. Farhan Nasution mana? Udah ada belum? Lagi nge-lag Nabil Farhan Nasution. Nabil, kamu belum masuk ke? Coba. Search for member. Add member. Nabil. Coba ya. Lama ini. Add. One member already exist tuh, udah ada Nabil? Nabil? Ya, Sir. Udah ada? Nanti kamu ke general, ke files. Oke. Kelas material. Kalau video pembelajarannya ada di general biasa. Oke, masuk. Di next-nya masih belum ini. Ya, oke. If you do not have any question, don't forget to look at the slide, look at the ini, and I will. Nanti saya akan taruh di file saja ya rekamannya ya, karena ini rekamannya masih belum bisa di Panopto. Nanti saya tulis di sini jadi kelas material ya, for today's lecture. Okay, thank you very much. You may leave the class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Mari, Sir. Okay, you're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Rafi, question? Stop recording.